haven't already. But in today's video, I'm not going to do that. I'm just going to give you some brief Ya quiero que sea 26 de febrero para que mis maps le pongan una putiza a tus Lakers. Perdóname, pero mis Lakers harían culo a tus Lakers, güey. A tus Mavericks. Perdóname, te lo digo. Label the winners and losers and also probably hand out some letter grades as well. Let's start off positive. We have the Dallas Mavericks over the past couple of years now. Dallas Mavericks ganadores, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, sí perdieron defensa, sí, lo que quieras, pero tener a Kyrie Irving, por fin ponerle una segunda espada a Luka Doncic, para mí los hace ganadores del trade deadline sin lugar a dudas. O sea, totalmente positivo. There's been ongoing conversations. Can the Dallas Mavericks aid Luka Doncic by taking away some of that offensive responsibility and putting a star alongside him? Jalen Brunson last year was a pseudo-star, really didn't fill the role, and he still needed to upgrade, especially since they lost him in the offseason. And so picking up Kyrie Irving is a major, and I do mean major, upgrade that they desperately needed. Now, personally, y la cosa con Kyrie es que pues a lo mejor no funciona esta temporada porque es difícil hacer ese traspaso y que funcione luego y que ganen el campeonato, pero ya para la siguiente temporada agarras jugadores de rol y ya tienes a dos de los... Probablemente sea el mejor dúo de toda la NBA, Kyrie y Luka. No defenderemos ni un pito, eso sí, estoy de acuerdo. Lavin se comió a Nets hoy. Defiende la puta perra de su madre. Eso sí. Pero los defensores y los jugadores de rol los pueden conseguir en la offseason. Justo lo que está diciendo. Si yo fuera Maps me meto por Draymond. Sí. There is a possibility that Josh Green callará muchas bocas. Even if Kyrie leaves, moving off of Spencer Dinwiddie's contract is a major plus. So all in all, I'm still going to label the Dallas Mavericks major winners. I'm going to give them a B+ to a A-. To me, it can't be any higher than that because I do believe there's a lot more teams in the Western Conference as it's gotten much more stacked. It doesn't really make Dallas as great of a contender as I think a lot of people thought when the trade happened initially, but still major winners. The Phoenix Suns, another massive winner. And I'm going to go ahead and just say, I think the Phoenix Suns are the biggest winners, or if not second biggest winners of the trade deadline. As we all know, they just acquired. Suns definitivamente son ganadores. O sea, no hay... Aquí el imbécil que venga a decirme, no, pero es que perdieron mucha profundidad y perdieron defensa. Cállate la puta boca. Es fucking Kevin Durant. Estamos hablando del que para muchos es el mejor anotador de todos los tiempos y me quieres traer a Mikal Bridges y Cam Johnson en la conversación. Por favor, señores. Pero a Irving se le acaba el contrato. No podemos hablar mucho de la próxima temporada. Pero va a renovar. Irving lo que quiere es su dinero. Saba Warriors de que es primera prueba. Va a estar muy bueno. Kevin Durant in the process. They did lose some depth in Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder. Well, I don't know if Jay Crowder is depth because he wasn't playing, but you know they lost some depth in Cam Johnson and Mikal Bridges, but they did get a major upgrade at the forward position in KD. They needed a bit more shot creation, star power, so they can allow Chris Paul to regress into the third role, the third option that I think he's going to flourish in. But more importantly, for a team that many people assumed that the window was closed for them, it's wide open, dog. The Phoenix Suns are back. They're going to be competing, making deep postseason. Todos pensábamos que los Suns ya habían valido madre, que ya se había acabado esta run de los Suns en la cual probablemente podían ganar el campeonato. Señores, están de vuelta, pasado de verga, güey. A ver, pregunta para el chat. ¿Los Suns se acaban de convertir en el máximo favorito, sí o no? Para mí no, pero perfectamente pueden ganar el campeonato. No me atrevo a decir que son el máximo favorito. They grabbed life by the balls. They took the opportunity, they seized it, and they traded. But West looking para nadie. Nice for the playoffs. Man, first of all, let me say this. We as fans are major winners because the Western Conference was looking kind of like it was I guess like yo. Justo lo que les digo, la conferencia oeste se veía de mierda. Los grandes ganadores del trade deadline somos los fans. Número uno, porque el oeste se acaba de poner mucho más atractivo. Pero señores, a mí personalmente lo que más me gusta del NBA es el drama que hay a su alrededor, güey. Kyrie Irving pidiendo un traspaso, nadie se lo imaginaba y cambió absolutamente el rumbo de absolutamente todo. La NBA es una puta joya. Tantos traspasos en el oeste porque le tienen miedo en el este Giannis y todos están yendo al oeste para no enfrentarse a él. Imagínate que ahora Giannis tenga el camino libre en el este 100%.
Viste que Nets rechazó 4 por Mikalovic y eso. A mí los Lakers y los Suns están prácticamente igual. Los Lakers se me hace que están más completos, la verdad. Ahorita. Si CP3 se lesiona así, ¿qué probabilidad hay de que los Suns sean una decepción real? Hay una probabilidad. Yo le doy un 30%. Ya ni segundo anillo. Ya, este sería el primer... pensé que decías KD. Ojo. Ahorita les voy a preguntar algo de KD. Algo que dijo Kendrick Perkins, ¿me recuerdan? He's gonna just walk it through. I guess, like, bro, all the things that have occurred, bro, the fans, major winners, A+ for the fans, man. Bueno, lo voy a preguntar ya que estamos hablando de Kevin Durant. ¿La legacía de Kevin Durant está en juego? Porque tiene muy buen equipo. Tiene a Devin Booker, tiene a DeAndre Ayton, tiene a Chris Paul. Tiene a un gran anotador en Booker. Tiene al que probablemente es el mejor distribuidor de toda esta última década en Chris Paul. Tiene un gran centro en Ayton. Y los únicos campeonatos que ha ganado KD son con los Warriors, con Steph Curry. Entonces, ¿la legacía de Kevin Durant está en juego? Dicen que sí, claro que sí. Back onto these teams. Clippers, major winners. I'm going to give them a B to a B+. The reason for this is because ever since they added Kawhi and Paul George to this team, there was 2 problems with this roster. One was para mí Durant play, está sobrevalorado. was the big man play. Zubac was really Pero me voy a retrasar porque no me retrasé con fans, major winners. A+ for the fans, man. But moving back onto these teams, Clippers, major winners. I'm going to give them Clippers major winners, ¿no? KD es un puto, un montado y un puto montado. La de LeBron sí, porque le armaron todo lo que pidió. No, pero LeBron ya ha ganado con diferentes tipos de equipos, diferentes circunstancias. El tipo ha llegado a 10 finales. Creo que no están en la misma conversación ni de cerca, güey. O sea, no, para nada. Si no es campeón con ese equipo, no puedes decirte un gran jugador. Es complicado con KD para mí, porque sí tiene muy buen equipo, pero también al mismo tiempo, pues no tiene banca, no tiene defensa, entonces es complicado. ¿Kawhi sigue siendo top? Yo digo que sí. B to a B+. The reason for this is because ever since they added Kawhi and Paul George to this team, there was 2 problems with this roster. One was the guard play, and 2 was the big man play. Zubac was really essentially the only competent big man that they've had on this roster. They fixed that problem this trade deadline by going after Mason Plumlee. And also when it comes to their guard play, everyone was crossing their fingers hoping that the John Wall acquisition would work out, because of course everybody want to see a good comeback story, but unfortunately it just didn't. And also Reggie Jackson, as well as he's really come along as an NBA player, still not cutting it for a team that's trying to compete. So they move off of both of those players. They go out and they get Bones Highland for only 2 second-rounders. Wow, Denver. Wow. And they also get Eric Gordon from Houston. Eric Gordon, I love the Eric Gordon pickup. Hablemos un poquito de John Wall. Yo creo que John Wall se va a quedar sin equipo, señores. John Wall lo mandaron a los Houston Rockets otra vez. Para todo esto contexto, John Wall estuvo hablando mierda de los Houston Rockets. Lo mandan otra vez a los Houston Rockets. Ya hay obviamente reportes de que lo van a cortar de inmediato. Y yo creo que por el hecho de que ya no es tan buen jugador y aparte está hablando pestes de su ex equipo, se va a quedar sin equipo. John Wall y Ross se retiran esta temporada. No, Ross sí tiene suitors. O sea, a Ross sí lo quieren. Oye, Cavi, si Jokic lo vuelven a eliminar como en las últimas 3 temporadas, en primera ronda le van a regalar... Ahorita contesto otro tipo de preguntas. Voy a seguir viendo el video. A lot of people may not be aware of what Eric Gordon has been doing out there in Houston. Thick body, solid frame. So he's a switchable guard, even when he is standing at like 6'4", 6'5", still can give you some switchability, which is what this team really relies on. He fits in perfectly with this team. Shout out to New Orleans, man. New Orleans went after Josh Richardson. That's a smaller deal. Just briefly, I think that's actually really good for them. I'm going to give that team an A-. The reason why I'm so high on this is because shout out to Herb Jones. He's doing his damn thing. I love the young fella out there, but he's not a quality 3-point shooter. The more minutes that they play with Zion, it's very clear that you're going to need to space out the floor as much as possible. They get a veteran out there, Jay Rich, another wing that can kind of split the minutes with Herb Jones when needed. ¿Les parece la gran cosa George Richardson a los Pelicans? Angeles Lakers. My Lakers, dog! Rob Pelinka, you did it. You lucky son of a gun, dog. Oh my. A Rob Pelinka todos le tenemos que besar los pies, bajarle el zipper
y darle un tremendo mamadón de riata. Eso es lo que tenemos que hacer con Rob Pelinka. A Rob Pelinka le tenemos que dar las gracias y darle un mamadón de riata. Repito, para mí los Lakers pasaron de tener el peor roster de la liga en cuanto a cómo lo armaron a tener el roster mejor armado de toda esta perra liga. Vean este depth chart de los Lakers. Es increíble. Tienes absolutamente de todo. D'Lo, Dennis, Malik Beasley, Austin Reeves, LeBron, Hachimura, Davis, Vanderbilt, Mo Bamba. Tienes a Wenyen Gabriel. Tienes tiradores. Tienes especialistas defensivos. Tienes presencia en la pintura. Imagínate tratar de anotarle a los Lakers en la pintura con Anthony Davis y Mo Bamba. No vas a poder. No vas a poder, te lo afirmo ya. 2 superestrellas en LeBron y Anthony Davis y hasta una tercera estrella en D'Angelo Russell. Una tercera estrella que puede funcionar muy bien con los Lakers. Eso es un fit perfecto. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. Nomás Giannis puede. Y Giannis va a poner. Qué desilusionales son los fans de Lakers. Increíble. Ustedes saben perfectamente. First round exit, mis huevos, güey. My goodness, Rob. Oh man, Rob, you are the trade deadline MVP, dog. Oh my goodness. Finally got off of Russell Westbrook. Oh my God. Es que nomás con quitarte de encima Westbrook ya fue para los Lakers una victoria absoluta. Totalmente. Nomás con quitarte a Westbrook de encima. Tal cual estaban diciendo que era un vampiro porque le chupaba la sangre al vestuario, güey. Longest year and a half I've ever seen in my life. I'm actually showing way more emotion now than I did in the actual Russ trade. I am so ecstatic that Russ is finally gone. Looking in the 3-team trade where they moved off of Russell Westbrook, not only they picked up a starting caliber point guard in D'Angelo Russell, they got some defensive versatility in Jared Vanderbilt. Another quality shooter in Malik Beasley. Then after that, even though Thomas Bryant was complaining he wanted a larger role, that's fine. Yo, I appreciate Thomas Bryant and his services. I truly do. This is not me trolling. Thomas Bryant, man, go continue to work out in Denver, because I think you were a really, really great young player. Shout out to Thomas Bryant. But lost Thomas Bryant, but then turn around and flip Pat Bev into Mo Bamba. Got another solid big behind him, big body. Well, that's not big body. Slender body, 7 foot. Athleticism. Oh my God. Uy, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Lakers, güey. ¿Crees que Utah mejoró sustancialmente? No. ¿Qué hizo Utah? Utah dio a sus jugadores de rol. Lo que más me gusta del trade deadline de Lakers es que voy a disfrutar de una manera excomunal cuando fracase. No puedo esperar. Vamos a ver. Ni a play-in entran siempre es lo mismo. Son como el Barcelona. Hacen un traspaso y ya se sienten campeones. Por favor, no me vuelvas a comparar a Lakers con Barcelona, ¿eh? No lo vuelvas a hacer, hermano. No lo vuelvas a hacer. Lakers claramente es el equipo más grande de toda la historia del baloncesto. Barcelona no está en esa discusión. Perdóname. Si hay una franquicia la cual puede ser desilusional, son los Lakers, porque son los que consiguen a las estrellas, son los que más finales tienen, son los que más campeonatos tienen. Entonces no vengas aquí a hablar tus putas mierdas de mis Lakers, ¿ok? Que quede bien claro, hijo de perra. Barcelona es mucho más grande que Lakers solo por ser fútbol, ni de pedo, güey. But yo, shout out to Rob Pelinka. I'm gonna give you an A, dog. I'm gonna give you an A. I think the Lakers are the second Boston es el más biggest grande. winners in this trade deadline. This is an organization that was the 13th seed, waiting in the water, and everybody thought it was going to be done with, including myself. But to come out and swing this hard and hit it this hard out of the park, put the Lakers back in position to compete for a deep postseason run. Now moving out east, and if I'm not mistaken, I think this is the only Eastern Conference team that I'm going to confidently claim are like noticeable winners. A couple of solid transactions here and there, but this team right here, I think they're the only true Eastern Conference winners, and that team are the Milwaukee Bucks. Milwaukee went out, got Jay Crowder for just a handful of second-round picks, and they needed Jay Crowder desperately because they've been missing that PJ Tucker role. Es cierto, los Bucks también grandes ganadores, recibiendo a Jay Crowder, muy buena adquisición.
PJ Tucker, when he was on the team, Muy the buena championship run, allowed him to defend the wing players that Giannis, even though he can do, but he'd be best utilized if Giannis is a roamer, switchable, can come send help. He's not committed to just only defending one player, so it really helps maximize what this team defense can do. Since losing PJ Tucker, the defense just hasn't been the same. Es cierto, güey. Jay Crowder puede tomar el rol que tomó PJ Tucker cuando los Bucks ganaron el campeonato. Espérate. Boston igual a Real Madrid, Lakers igual a Barça. Estás pendejo tú, ¿o qué, güey? Estás pendejo, ¿no, güey? O sea, a ver, los Lakers tienen a las mayores estrellas. ¿Quiénes tienen las mayores estrellas? El Real Madrid. Los Lakers tienen la mayor cantidad de campeonatos, igual que el Real Madrid. Los Lakers tienen la mayor cantidad de finales, igual que el Real Madrid. ¿De qué verga me estás hablando? Los Lakers han ganado en la era moderna y en el pasado. Los Celtics no. El Madrid sí. Entonces no me vengas a hablar de que los Lakers son el Barça. Los Lakers son el Real Madrid y punto. Güey, las mayores estrellas pasaron por el Barça. Pero, güey, o sea, nomás Messi y Ronaldinho, güey. The versatility that we can see in the postseason, Jay Crowder provides that. Mariano la gran estrella, no digas más. Güey, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo. Güey, ¿de qué me estás hablando? Not as solid as a defender as PJ Tucker is, but I actually think Jay Crowder offensively is a bit more dynamic than what PJ Tucker can provide. Now, in terms of the teams that I'm fairly neutral on, shout out to Philly. Got a little bit more length and athleticism out there in the front court with Jalen McDaniels. I like that pickup. Moved off Matisse Thybulle because you really weren't using him. However, I need a backup big, Daryl. I need a backup big out there. Those minutes from Montrezl Harrell, they're getting pretty goddamn disgusting, Daryl. You need to give me a backup big, but I'm still fairly neutral on it. I like the Jalen McDaniel pickup, get a little bit more athletic in the front court. Boston, I like the Mike Muscala pickup. I really do. But when they said they were going to get a big, I thought they were going to... Ve lo que consigue Boston, güey. Y me lo quieres comparar con el Real Madrid, güey. O Mike Muscala. Mike Muscala fue su enorme refuerzo para el equipo que quiere ser campeón. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, los Lakers consiguen a D'Angelo Russell, a Mo Bamba, Malik Beasley, absolutamente todos. Lakers consigue a Mike Muscala. Es broma, Mike Muscala es un buen jugador, es un buen triplero. La verdad, ya sin reírme, a ver, los Celtics no necesitaban hacer traspasos. Los Celtics probablemente son el favorito de ganar el campeonato este año. Entonces, pues no necesitaban muchos moves. Pues si ya están completos, ¿para qué van a traer más? No seas güey. Sí, esto es lo que estoy diciendo. O sea, estoy jugando. Estoy queriendo reírme de Boston, pero es una realidad que no necesitaban mucho más. Va, tú ubícate un chingo. Los Celtics son el mejor récord de la puta NBA. Sí, estoy jugando, perros. No mames. No acepten una pinche bromita. Big body, you know, like me. Burly back nigga. That's what I thought they were going to get. Mike Muscala, he gives them, you know, some depth in the front court, but I mean damn, he's about the same size as Al Horford and Rob Williams. Like he's not the big body I thought they were going to get. I'm okay with that, but it still gave him some depth. Also, when it came to Atlanta, they picked up Sadiq Bey. I'm borderline almost willing to call Atlanta a loser here. Even though I do like the addition of Sadiq Bey, it's more talent to a team that I think can be a little bit more diverse offensively. ¿Por qué loser? ¿Por dar 5 picks de segunda ronda por Sadiq Bey? His accuracy and efficiency isn't where it really needs to be, but you put him on a team with a quality playmaker like DeJounte Murray and Trae Young. Actually, Trae Young is a great playmaker, and I do think offensively you're going to get a lot more out of him. However, nigga, it's like year 3 of them trying to move John Collins and it's still not working for them. And so because eso sí, no entiendo por qué no han movido a John Collins todavía. You were not able to move John Collins, I don't really know. Ay, me tengo que ir, acaban de ofrecer 5 picks de segunda ronda por mí. Güey, no entiendo qué pedo con los picks de segunda ronda de este mercado, güey. O sea, nunca en la vida se había ofrecido tantos picks de segunda ronda. Quisiera ver una estadística de cuántos picks de segunda ronda se ofrecieron. Es que, güey, en vez de ofrecer picks de primera ronda, estaban ofreciendo, güey, te ofrezco 15 picks de segunda ronda. ¿What? ¿Qué es esto? Nunca lo habíamos visto. Financially
what you're trying to commit to, you're going to have to give Saddiq Bey a contract extension. Same with Bogey, same with Murray. So I don't really know, like, what's the direction that we're heading into. I thought the reason why this team was moving off of certain players like Kevin Huerter is because of the financial commitment that they did not want to make. I'm making a financial commitment to Kevin Huerter before I do to Saddiq Bey. Like, I don't really know. And once more, Collins is still on the roster. Again, I'm borderline willing to say that this is a massive loss for them, but it's still a pickup in talent. Also, the Golden State Warriors. Okay, the Warriors. A ver, Warriors, ¿ganadores o perdedores? Dejaron ir a Wiseman, que creo que ya lo tenían que dejar ir. Parecía que iban a conseguir a Saddiq Bey y luego terminan consiguiendo a Gary Payton. Yo creo que son ganadores. Por el hecho de que, a ver, los Warriors están valiendo madre. Consigues a Gary Payton, que es un jugador muy bueno defensivamente. Ya fue campeón con ellos, fue parte fundamental. Necesitan defensa, necesitan liderazgo. Creo que está bien. Aunque sí esperaba un poquito más de los Warriors, la verdad. No ganan ni pierden los Warriors. El que perdió fue Detroit. No sé, es que sí y no. Porque por un lado, creo que Wiseman sí puede hacer cositas interesantes en Detroit. O sea, ¿ya estamos preparados para decir que Wiseman es un bust? ¿O todavía le vamos a dar una segunda oportunidad en Detroit? Para mí en este momento ya es un bust. Pero probablemente en Detroit deje de serlo y nos calle la boca. Entonces, no sé, tendría que ver a James Wiseman en Detroit primero. Picked up GP2. I like it. Bring him back because goddamn, y'all been missing some point of attack defense coming off the bench or even in the starting lineup. It's getting disgusting out there with those Jordan Poole minutes defensively. So I like that. I also like the fact that financially you gave yourself a little bit more wiggle room because if I'm not mistaken, they dropped a little bit in the luxury tax. Sí, simplemente por el hecho de cambiar de equipo ya es bust. Sí, estoy de acuerdo. Pero es un bust que vino más por ser fan de Lakers, pero bust, I'm not into check. No. We're going to have to pay. That's great. But, oh man, James Wiseman basically went for second rounders. The second overall pick went for second rounders. And even though Toronto was asking for quite a bit for OG Anunoby, I would have given it up. I think OG is a noticeable upgrade from Kuminga. He addresses a lot of the concerns. And I think he actually meshes really well with this team. I would have gone with it. A ver, ¿cómo? The Warriors made a hard push for Raptors for in the trade deadline. However, it was too high. ¿No fuiste por OG Anunoby por Kuminga? Kuminga fue lo que te detuvo a conseguir a OG Anunoby. Le tenemos que recordar a los Warriors cuántos años tiene Stephen Curry. O sea, Stephen Curry no es joven. No está tan viejo, pero tampoco es joven. Todas las temporadas de Stephen Curry deberían de ser para tratar de ganar ya. Y los Phoenix Suns acaban de conseguir a Kevin Durant. Los Lakers acaban de reforzar. Un OG Anunoby le hubiera caído de maravilla a los Golden State Warriors. Por no querer dar a Kuminga. No sé. ¿Ustedes qué opinan? And I think he actually meshes really well with this team. I would have gone with it. But, hey, man, I'm going to put them in a meh pile. And all the teams are in a meh pile. They're going to get around like a C to a C minus. But now moving on to the clear losers of the NBA trade deadline. Goddamn Josiah and the Brooklyn Nets. But I don't know how you do it, Josiah. But you cease to amaze me, dog. I have no idea how in a 2-year span, basically, you go from having one of the most offensively talented trios the league has ever seen to Ben Simmons. Like that's basically what you ended up with. Ben Simmons, Nick Claxton. Es cierto, güey. Si lo ves así, güey. Los Nets pasaron de tener el mejor trío de la historia ofensivamente a tener a Ben Simmons. Es el mayor fracaso de la historia, señores. Es el mayor fracaso de la historia de los Nets. A mí, honestamente, tampoco me gustó lo que hicieron los Nets. Número 1, traspasaron a Kyrie Irving por Finney Smith y por Dinwiddie y un pick de primera ronda, que porque querían competir ya. Luego traspasan a Kevin Durant en un traspaso en el que se ve que quieren reconstruir. Entonces, ¿qué diablos estaban haciendo los Nets? O sea, no estaban de acuerdo en si iban a construir, si iban a reconstruir o si iban a competir ya. Para mí fueron estúpidos los Nets, honestamente.
Claxton, and a bunch of quality complementary pieces that really can't complement one another because they only complement star caliber players, and you ain't got that on your team. F minus. Another massive loser, Chicago Bulls. F minus. Chicago, you do nothing. Chicago, you do nothing. Oh my God. Pobre Mr. Triple Doble, güey. Sí, cierto, los Bulls también tremendos perdedores. No hicieron absolutamente nada. Yo hubiera reconstruido ya Chicago. Me dirán lo que quieran de los Nets y los apoyo, pero ni tan pendejos. Todos los picks que se mamaron en Harden y todos los pasados que hicieron se acabaron de meter en un año como 7, 8 picks de primera ronda. Fue de lo que pasó el trío. Dentro de lo peor no fueron tan güeyes. Es que ni siquiera pueden reconstruir correctamente porque no tienen sus picks. Entonces, no sé, está raro. Vencimos es banca de Ingui actualmente, KBC. Los Nets es un buen equipo, solo le faltará un jugador de renombre. Ah, mira, qué interesante. Acaban de traspasar a Kevin Durant. Qué interesante. Les falta nomás un jugador de renombre. Ese buen equipo acaban de traspasar a fucking Kevin Durant. Nets creo que ver de bajada full, pero por supuesto, claro. Van a competir un poquillo ahí, pero hasta ahí. Chicago, you do nothing. Chicago's a losing organization. Los Nets siguen siendo equipo de playoff. A lo mejor se van a meter a playoff porque están en cuarto lugar, pero no son un equipo para competir en playoff. No tienen una estrella ni una segunda estrella ni nada por el estilo. Vucevic is on an expiring contract. DeMar DeRozan only has one more year after this. Kobe White will be looking for an extension. Now all of a sudden there's rumors claiming that Zach LaVine ain't really messing with anything that's going on that team, especially Billy D. A todos en los Bulls son agentes libres y no hicieron ningún movimiento, no mames. ¿Cuál crees que haya sido el problema de los Nets? El juntar a las divas más divas en un mismo equipo puede ser que sea por ahí. También factores como lo de la vacuna, la pandemia, las lesiones, etc. Tantos trades por superestrellas nada más para vencer a los Kings, LOL XD. ¿Te imaginas que los Kings terminen ganando toda la NBA? O sea, están en tercer o cuarto lugar, no me acuerdo. ¿Te imaginas que los Nets, los Suns consiguieron a KD, los Mavericks a Kyrie, los Lakers a DeAngelo, etc. Y los que terminen siendo campeones del oeste sean los Kings? No mames. I mean, you do nothing? And I think there was like a report claiming that, oh man, you know, the East is wide open. If it is, it ain't for you. Do you know? Does he know? Do they know? Y'all niggas are jokes with bad punchlines. I swear, bro. It's ridiculous. Chicago did nothing. It's a stupid team. Trade Zach LaVine. Why do I have to watch good young players on bad, poorly ran franchises when they don't want to be there? And speaking of somebody who's wasting their years away, hubiera querido ver a at LaVine least en this los brother's Knicks. doing it to himself. Damian Lillard in the Portland Trailblazers. Portland, again, once more, does nothing. I tell you back, they do something, but everything is like, at best, lateral moves. Hey, yo, my brother Chris Haynes, and I love you, Chris Haynes. I really do. I thank you for your work. I thank you for your efforts. I thank you for what you do, your due diligence in this community, brother. And you're a great role model for people like me, brothers like me trying to get where you trying to get to, my brother. But my goodness, I'm okay with the copy and paste Dame tweets, okay? I'm okay with the copy and paste Portland Trailblazers tweets. I don't need to go another subsection of the year sitting here telling me, hey man, Dame, he ain't running from the grind. Dame isn't running from the grind. That's December. January, Damian Lillard does not want out of Portland. Yo también creo lo mismo. Creo que se hace demasiado hype con que Dame no le saque la vuelta al trabajo duro. Stream nocturno es correcto. El fuera de Tatum solo hay una superestrella, Giannis, tiene puro medio. Portland, February. Portland Trailblazers not looking to rebuild. It's the same sentences over and over and over again. And it's been like this for like 2 or 3 years. Other two losers, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings. Only reason why I'm saying that, and the Denver Nuggets for that matter. Only reason why I'm saying. Si hubiera sido los Blazers, también traspaso a Damian Lillard definitivamente. Those 3 teams is because now the Western Conference standings basically don't mean anything. Everything that y'all did for the first basically half of the season means nothing. It is meaningless because all the teams below you all, not all of them, but a good portion of the teams below you all who are trying to compete got significantly better. So the standings in which we see today more than likely won't really matter because we all know Memphis and Sacramento, they are not the second and third best teams in the Western Conference anymore. I gotta make a tier list video ASAP. After this video, I'm making a tier list video. ¿Hacemos una tier list de equipos del oeste? Tier list NBA West.
Mm.